आने वाले आसानी तूफान को लेकर राज्य भर में लोगों को सचेत किया जा रहा है। पश्चिम बर्धमान जिला के रानीगंज में भी माइकिंग के जरिए उन लोगों को सावधान किया जा रहा है जिनके घर जर्जर अवस्था में है या फिर ऐसे इलाके में है जहां चक्रवात के समय पानी भर जाता है। सरकार इन लोगों को अपने घर छोड़कर सेफ होम में जाने का आग्रह कर रही है। नमस्कार, आपनारा देखছেন পিবি নিউজ। এই মুহূর্তে আমরা চলে এসেছি রানীগঞ্জের 88 নম্বর ওয়ার্ড হুসেননগর এরিয়াতে। আগের বছর ইয়াস তুফানের প্রকোপ, বছর পূর্তিতেই আবার অশনির প্রকোপ, মানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে বাঁচার জন্য রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় রেনবাসেরা মানে সেফ হাউস তৈরি করা হয়েছিল। ঠিক রানীগঞ্জেও এই 88 ওয়ার্ড নম্বর ওয়ার্ডে আসানসোল পৌর নিগমের তরফ থেকে এখানে রেনবাসারটি বানানো হয়েছিল। এখানে সাধারণ পাবলিকদের কিছু কিছু মানুষের দাবি কি রেনবাসারটি প্রায় অনেক বছর ধরে খোলাই হয়নি। ঠিক আছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে এই অশনির প্রকোপ যেটা আসছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাধারণ মানুষ যারা রোডের মধ্যে ঘুমোয়, যারা বাড়িহীন, যাদের ঘর নেই, তাদেরকে থাকার জন্য বিশেষ এই প্রকল্পটি থেকে এই রেনবাসারা হাউসটি বানানো হয়। কিন্তু আমরা দেখে নিচ্ছি এটা তো খোলা হয়নি সাধারণ মানুষের দাবি। এবং এখানে যে এই কন্ডিশন আছে, আপনাদেরকে এই দৃশ্যটা দেখাবো। পুরো জানলার কাঁচ পুরো ভাঙা এবং আসানসোল পৌর নিগমের যে মেন গেটটি, এই মেন গেটটিতে এখনও তালা বন্ধ। বারবার পুলিশ প্রশাসনের দ্বারা অ্যানাউন্সমেন্ট করার পরেও এখনও 88 নম্বর ওয়ার্ডে এই রেনবাসারাটি খোলা হয়নি। আরও কিছু সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলবো আমরা, যে তারা এখানে যারা ঘরবিহীন, যারা ঘর নেই, যাদের ছাদ নেই, তারা কোথায় থাকবে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে। বিস্তারিত জানতে কথা বলে নেব সাধারণ মানুষদের সঙ্গে থাকুন, আমি সম্রাট। वहीं इस बीच सीपीआईएम नेता आरिस जलेस ने रानीगंज के 88 नंबर वार्ड हुसैन नगर में बनाए गए सेफ होम को लेकर नगर निगम से सवाल किए हैं। आरिस जलेस ने कहा है कि अगर सरकार को करोड़ों रुपए से बनाए गए सेफ होम को बर्बाद करके ही रखना था तो फिर इतने रुपए लगाने की जरूरत ही क्या थी। प्रथमे আছে কি 2-4 দিন থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট থেকে ওর আমলা যা আছেন ওনাদের থেকে, পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে লোককে অ্যাওয়ারনেস করা হচ্ছে কি একটা সাইক্লোন আসছে, আমাদেরকে সাবধান থাকতে হবে। কীরকম থাকতে হবে সবাই মাইক থেকে অ্যানাউন্সমেন্ট করা হচ্ছে, পেপারে দিয়ে হচ্ছে, টিভিতে দিয়ে যাচ্ছে। যার মধ্যে আমাদের পশ্চিম বর্ধমানেও আসছে। এখানকার আমলা, এখানকার যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আছেন ওনারাও বলছেন। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার আছে কি মাইকে বলা হচ্ছে কি যার পুরনো বাড়ি আছে, যার ড্যামেজ কন্ডিশন আছে, যার টালি আছে, ওকে একটু বেশি সাবধান থাকতে হবে, আর না হলে অন্য জায়গায় ওনাকে শিফট করতে হবে। ভগবানা করে যদি চলে আসে তো কোথাও শিফট করবে? তো শিফট করার জন্যে আমাদের 2.5 বছর আগে হুসাইননগর ওয়ার্ড নম্বর 88-এ হোমলেস পিপুলদের জন্যে, যার বাড়ি নাই, যারা রাত্রেবেলা রোডের ধারে ঘুমায়, ওদের জন্য একটা সেন্টার করা হয়েছিল। খুব বড় বিল্ডিং, 3 তলা বিল্ডিং। 2.5 বছর আগে ওটা কমপ্লিট করা হয়েছিল। আর এরকম যদি আফত মুসিবত যদি আসে তো ওটা ব্যবহার করা হয়। হুসেননগর এমনি বন্যাতে দেখবেন কি ওটা খুব মানে ওখানকার পিপুলরা এফেক্টেড হয়, তাই জন্য ওটা তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু সবথেকে দুঃখের ব্যাপার আছে কি 2.5 বছর হয়ে গেলেও ওটা চালু হলো না, বন্ধ আছে। তো একদিকে আপনি অ্যানাউন্সমেন্ট করছেন কি আপনি অন্য জায়গায় শিফট করুন, ভালো, লাইফ সেভ করার জন্য খুব ভালো। কিন্তু যে জায়গাটা আপনার, যে জায়গাটার মালিক গভর্নমেন্ট, ওটা কেন বন্ধ আছে? ওটাকে খুলে ব্যবহার করার জন্য তো এই দিনের জন্য তো তৈরি করা। আড়ালে বিশাল গাফিলতি, এটা কি মনে হচ্ছে? গাফিলতি তো আছে, কিন্তু ওকে ব্যবহার করলে সব থেকে ভালো হতো। এখন দেখবেন ওখানে অ্যান্টি সোশ্যাল এলিমেন্টসদের পাঁচিল ঝাঁপিয়ে গিয়ে ওখানে কার্যক্রম করছে, ওখানে কাঁচ ভাঙা আছে। তো অত ভালো প্রপার্টি আমাদের এমএডি ডিপার্টমেন্ট, যতটুকু আমি জানি এমএডি ডিপার্টমেন্ট থেকে করা হয়েছিল। সে সময় আমাদের কমিশনার খুরশিদ আলী কাদি সাহেব ছিলেন। তো ওটা করার পর যদি ওটা বন্ধ রাখে তাহলে এটা খুবই আফসোস কি আপনি একদিকে লাইফ সেভ করার জন্য লোকে শিফট করছেন, আর যেখানে শিফট করার জায়গা আছে ওখানে তালা বন্ধ করে রেখেছেন। তো আমার আপিল আছে আমাদের পশ্চিম বর্ধমানের যা দায়িত্বতে আছেন, মন্ত্রী সাহেব আছেন, এমএলএ সাহেব আছেন, মেয়র সাহেব আছেন, ডেপুটি মেয়র আছেন, চেয়ারম্যান সাহেব আছেন, এটা দেখুন, এটাকে দেখে তাড়াতাড়ি ওটা ব্যবস্থা করে এরকম যে লোক থাকে গরিব মানুষদের জন্য ওটা হ্যান্ড ওভার করুন, ওরা থাকুক। যাই জন্যে এটা করা হয়েছে ওরা লাভদায়ী, কত খাটছেন, আমরাও টিভি দেখছি, অনেক খাটছেন আপনারা। কিন্তু খাটছেন ঠিক আছে, কিন্তু বেসিক যে জেনুইন প্রবলেমটা আছে ওখানে আপনারা গিয়ে নিজের চোখে দেখুন, অনেক তফাৎ পাবেন। আপনাদের অফিসার
বড় অফিসার আছেন, আপনাদের রিপোর্টিংও হয়, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি ওখানে যাবেন তো অনেক তফাৎ পাবেন। আমি চাইছিলাম কি এটা কর্পোরেশন আর আমাদের ডিএম সাহেব দপ্তরে একটা তাড়াতাড়ি ডিস্ট্রিবিউট করে ওকে যার আছে ওকে দেওয়া उचित। पब्लिक अवेयरनेस के लिए आपने क्या किया? पब्लिक अवेयरनेस तो जो अभी बताया जा रहा है टीवी में, गाइडलाइन जो दिया जा रहा है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से, उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं और पब्लिक से भी अपील कर रहे हैं और अल्लाह से दुआ करें कि ये मुसीबत किसी के ऊपर भी नहीं आए, गुजर जाए, अल्लाह खैर करे, भगवान सबका भला करे कि बैरखबी से गुजर जाए। लेकिन जो इंतजामिया जो अपना काम कर रही है उसमें कहीं ना कहीं इंतजामिया ही की गाफिलियत है। अल्लाह न करे अगर ऐसा कुछ हो जाए तो जिसके लिए बनाया गया वो तो मकसद ही पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये तो इसी दिन के लिए बनाया गया था ना रानीगंज में, एक ही तो बनाया गया है रानीगंज में, जबकि अदर जगह में भी हैं जो चल रहे हैं, इसको बंद रखा गया। तो हम अपील करेंगे कॉरपोरेशन के डिपार्टमेंट को और डीएम साहब को कि इसको जल्द से जल्द इसको चालू किया जाए, इसको बर्बाद होने मत दीजिए। करोड़ों रुपया लगा हुआ है, ये इसको बर्बाद नहीं होना चाहिए, पब्लिक का पैसा है, ये बर्बाद। वहीं इस विषय पर 88 नंबर वार्ड पार्षद नेहा साव से सवाल करने पर उन्होंने कहा कि जल्द ही मेयर से बात कर उन्हें इस विषय पर अवगत कराने की वे कोशिश करेंगी। पड़ा हुआ 5 साल में। अच्छा, अभी जो प्रशासन द्वारा अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि असनी बोल के एक तूफान जो आने वाला है, तो जो नॉर्मल ऐसे पब्लिक इधर उधर रहता है बाहर में रोड में, तो उन लोग को यहाँ शेल्टर दिया जाएगा, तो ये बंद है, ये अभी तक बंद है। क्या लगता है आप लोग का विचार से क्या होना चाहिए? देना चाहिए, हैं देना चाहिए। खोल देना चाहिए ना। कितना सालों से ऐसे बंद पड़ा हुआ है? 5 साल में। कंडीशन कैसा है, साफ सफाई होता है या कुछ भी? कुछ नहीं। क्या नाम हो आपका? विराट, हाँ, विराट, इस जगह का नाम? हुसैन नगर। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर मेमोरियल रिलीफ सोसाइटी की तरफ से रानीगंज के हलदार बांध में मुफ्त नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित 93 नंबर वार्ड के पार्षद आलोक बोस ने कहा कि बी.आर. अंबेडकर मेमोरियल रिलीफ सोसाइटी की तरफ से हर साल नेत्र जांच शिविर लगाया जाता है। আম্বেদকর মেমোরিয়াল যে সোসাইটি যেটা এসেছে আর কি, এসে পরে এখানে 3য় বর্ষের মানে চক্ষু শিবির নিঃশুল্ক। কতগুলো মানুষ এখনো পর্যন্ত উপকৃত হলো? আমি ওখানে গেছিলাম, বিয়ের আম্বেদকর যে মেমোরিয়াল সোসাইটি আছে, এরা চোখের এই ব্যাপারে কাজটা করে। তো আমরাও একটা এনজিও থ্রু দিয়ে প্রতি বছর রানীগঞ্জে একটা আই চেক আপ ক্যাম্প এবং ফ্রি ওষুধ এবং ফ্রি ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করি। বিশেষ করে 93 নম্বর ওয়ার্ডে যেখানে ভর্তি এলাকা আছে, যাদের সত্যি করে সমস্যা আছে চোখ দেখাবার, সেটা বিয়ের আম্বেদকরকে যে রিলিফ সোসাইটি আছে তারা এসছে, তাদের যে চোখ চেক আপ করছে। এবার চেক আপ হওয়ার পর আমরা দেখতে পারবো যে ওই এলাকাতে কত আমাদের চোখের মানে কতজন লোকের চোখের অবস্থাটা কীরকম আছে। যদি সিরিয়াস সেরকম অবস্থা থাকে আমরা অন্য ইয়েকে দিয়ে আমরা তো করি, আমরা তো অপারেশনটা করিয়ে দিই, আমরা সেটা করব। তো বিএর আম্বেদকর এসছে, চোখ করছে, এখনও চলছে। হ্যাঁ, আমরা দেখলাম নিঃশুল্ক চশমাও দেওয়া হচ্ছে যাতে নেসেসারি দেওয়া হবে এবং ওষুধ ফষুধ সব কিছুই দেওয়া হবে। এটা আমরা করি, আমরা করছি বস্তি এলাকাতে করছি, 93 নম্বর ওয়ার্ডে। এইসব ওয়ার্ডের দরকার আছে। অনেকের চোখ দেখলাম খারাপ হয়েছে, তাদের কী করে ব্যবস্থা করা যায়, চোখ অপারেশন কীভাবে করা যায়। আমরা তো চোখ অপারেশন করাই, গতবারও করেছি, তার আগেও করেছি এবং তাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া হয়, আবার ফিরিয়ে দেওয়া হয় ऑपरेशन को। थैंक यू। वहीं 36 नंबर वार्ड के पार्षद दिव्येंदु भगत ने कहा कि ये बहुत अच्छी पहल है। आज के शिविर में करीबन 60 लोगों ने लाभ उठाया है। মেমোরিয়াল রিলিফ সোসাইটির তরফ থেকে এই আই চেক আপ ক্যাম্প এখানে নতুন নয়, এর আগেও বহুবার হয়েছে। আর এখানে আই স্ক্রিনিং ক্যাম্প প্রত্যেকবারের মতো এখানেও এবার হয়েছে। এখানে প্রচুর মানুষ এসে এখানে চোখের সমস্যা নিয়ে যারা ভুগছেন তারা এখানে স্ক্রিনিংটা করিয়ে যাচ্ছেন এবং পরবর্তীকালে তাদের যদি কোনো রকম ক্যাটারাক্টের অপারেশন থাকে বা কোনো রকম প্রবলেম থাকে তো সেটা কোনো হসপিটালে গিয়ে সেগুলো অপারেশনের ব্যবস্থাও কিন্তু আগামী দিনে করা হয়। আমরা এখানে দেখলাম কি নিঃশুল্ক চশমাও দেওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ, তো চশমা যারা গরিব মানুষ আছে তাদেরকে ফ্রিতে চশমা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। वहीं शिविर में पहुंचे डॉक्टर सौरभ बनर्जी ने कहा कि नेत्र जांच शिविर अच्छे से संपन्न हुआ है, लेकिन इससे एक बात तो साफ हुई है कि लोग जितने अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं उतने ही आंखों को लेकर बेफिक्र है। लोगों को अपने आंखों का ख्याल भी रखना चाहिए।
इसके लिए लोगों का जागरूक होना आवश्यक है। आज के इस कार्यक्रम में पार्षद आलोक बोस, दिवेंदु भगत के अलावा गोवर्धन केवड़ा, मितुल केवड़ा, पवन केवड़ा और तमाम सदस्यगण उपस्थित थे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। एक और पश्चिम बंगाल में आदिवासियों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। वहीं जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के बोरो 1 अंतर्गत वार्ड संख्या 3 में इसका नजारा अलग ही देखने को मिल रहा है। अभी कुछ महीने पहले चक्रवात में भारी बारिश के कारण परिहारपुर 7 नंबर और 8 नंबर होते हुए लालधौड़ा आदिवासी पाड़ा को एकमात्र जाने वाले रास्ते और पुल के छोर पर रास्ता टूट जाने के कारण इस इलाके में रह रहे 150 परिवारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस रास्ते को लेकर लालधौड़ा आदिवासियों से पूछे जाने पर उन्होंने अपने दुखों को प्रकाशित करते हुए कहा कि 5 महीने पहले चक्रवात में भारी बारिश के कारण ये रास्ता टूट गया था। उस समय इस रास्ते के निर्माण को मुआयना करने के लिए पौर सभा के सारे लोग पहुंचे थे। उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया था कि इस रास्ते का निर्माण जल्द से जल्द कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद चुनाव आ गया और ये टलाते चला गया। आज भी 3 महीना बीत चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक रास्ते का निर्माण नहीं किया गया है। तो सबाई देखेছে 24 ঘন্টার মধ্যে যে বৃষ্টি হয়েছিল, দেখুন একদিনের মধ্যে কত কাণ্ড করে গেছে। এবারে দেখুন সব রাস্তা হয়ে গেছে, আমাদের এরকম দুর্গতি কেন আছে? এই যে এখানে ট্যাঙ্কারে জল আসে, আমাদের মহিলাদের কি অবস্থা? আমাদের একটাই রাস্তা আর রাস্তা নেই। সমস্যা কি সমস্যা হবে? আমাদের যাতায়াত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, কোনো কিছু হয়ে গেলে আমাদের গাড়ি ঢুকবে না। তারপরে আমরা এইখান থেকে জল তুলে নিয়ে যাই, আমরা বাড়িতে কাজ করব কি জল এখানে হয় নাই তো এখানে দাঁড়িয়ে এখন এই তো আর একটু পরে এখানে ট্যাঙ্কার এসে দাঁড়াবে, এখান থেকে জল নিয়ে কি আমরা এভাবে নিয়ে যেতে পারবো? শুধু শরীরটা আমরা ওঠানামা করতে পারছি না। আর জল নিয়ে এনারা পারবো? করতে পারবে? হ্যাঁ, কাউন্সিলরকে বলা হয়েছে, সেটা আমি বলতে পারবো না, কিন্তু বলছে আমার এখন তো আমার কিছু নাই। হয়তো বোর্ড গঠন হয় নাই, কিন্তু তদারক করার দরকার শুধু আদিবাসী। আপনি এটা আমাদের 4-5 পুরুষ চলছে। আচ্ছা, আপনার নাম কি হলো? আমার নাম কালীপদ মুর্মু। গাড়ি ঢুকছে না, জল ঢুকছে না, জল আমাদের খাবার জল গ্রামে নেই। এবারে ডেলিভারিরা যদি আমাদের হসপিটাল নিয়ে যেতে হয়, সেটা আমরা কিভাবে নিয়ে যাব? একটা রুগী যদি পড়ে রইল, তাকে কিভাবে নিয়ে যাব? আমার আয় তারপরে যে বন্যা না, আপনার ব্রিজ হয়ে আছে, রাস্তা যে ভাঙলো, রাস্তাটা হবার চাই। হরিপুর যাওয়ার সময় ওটা লালদাওড়া, ওখান থেকে একটা জোড় আছে, হ্যাঁ জোড়ে একটা ব্রিজ আছে, সেখান থেকে 8 নম্বরে এসে 10 নম্বর হরিপুর ঢুকে। তো এটা গত বর্ষাকালে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়, সেই ফলে দুটো সাইড পুরো ভেঙে গেছিলো এবং ব্রিজের যে নিচটা তলাটা সেটাও ভেঙেছে, মানে ঢালাইয়ের তল দিক দিয়ে জল বেরোচ্ছে। আমরা গেছিলাম এবং আমি সেই সময় চেষ্টাও করেছিলাম, মানে এক সাইডটা পুরো ফিলিং করে দিয়েছিলাম, এক সাইডটা রয়ে গিয়েছে, হ্যাঁ ভেবেছিলাম করে দেবো, কিন্তু যাই হোক ওটা এখন কর্পোরেশন যখন হলো তখন আমি কর্পোরেশনে যে আমরা কাজের লিস্ট দিয়েছি 5 বছরে, তার মধ্যে ওটাও দেওয়া আছে এমার্জেন্সি বলে, যে এটাকে মানে কাজটা করা হোক, ব্রিজটা যাতে আবার হয় নতুন করে কিংবা ফিলিং যেমন করবে যে হয় হোক, মানে পারাপারের যোগ্য করা হোক। এটা আমার কর্পোরেশন যে আমরা কাজের লিস্ট দিয়েছি তাতে দেওয়া আছে, মানে হয়ে যাবে ওটা কাজ দেওয়া। এবং আমি চেষ্টাও করছি ডিডিএকে ধরে যদি কিছু করা যায়। ঠিক আছে, আপনার পরিচয়? আমার নাম আব্দুল হাউস, 3 নম্বর वार्ड काउंसिलर एएमसी। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। जामुड़िया बोरो अंतर्गत वार्ड नंबर 4 के बैंकपाड़ा और मुगल मोहल्ला होते हुए जामुड़िया बाजार जाने वाले रास्ते के ऊपर सीमेंट से बना स्लैब पिछले 2 महीने से टूटा हुआ है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को, खासकर महिलाओं और स्कूली बच्चों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी रास्ते से होकर विवेकानंद एफपी स्कूल, जामुड़िया हिंदी हाई स्कूल, जामुड़िया बालिका विद्यालय, बैंकपाड़ा स्थित उर्दू स्कूल, काजी नजरुल स्कूल के छात्रों का आना जाना होता है, जो आज पूरी तरह से बंद हो गया। छात्र छात्राओं को मजबूरन लंबी दूरी तय कर स्कूल जाना पड़ रहा है।
वहीं रविवार और गुरुवार को इसी रास्ते से होकर नंदी गांव 3 नंबर पंप हाउस, 3 नंबर रुईदास पाड़ा, कोलपाड़ा और जलसर बहार पाड़ा और बैंक पाड़ा के लोग जामुड़िया हटिया बाजार करने जाते हैं। उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय बैंक पाड़ा निवासी साबिर हुसैन का कहना है कि यह शहर का मुख्य रास्ता है। ये रास्ता बंद होने के कारण हमें 1 किलोमीटर घूमकर बाजार जाना पड़ रहा है। नगर निगम चुनाव के समय हम लोगों को कहा गया था कि 1-2 दिन में ही स्लैब लगा दिया जाएगा, लेकिन चुनाव के 3 महीना बीतने के बावजूद भी अब तक स्लैब नहीं लगाया गया है। वार्ड के पार्षद शेख शानदार ने कहा कि स्लैब बनाने के लिए कहा गया है और 10 दिनों के अंदर ही इस जगह पर स्लैब लगा दिया जाएगा। ये जो टूटा है इसको बनाना है। अच्छा, इसके कारण देखिए ये 5-3 टू है, ये कभी भी टूट जाएगा। इसका जिम्मेवारी के लेगा? ये मेरा घर में दिया हुआ है। बहुत असुविधा हो रहा है। आदमी तो कहते डेली गिर रहा है, डेली एक दिन में डेली आदमी गिर रहा है। थोड़ा चीज कीजिए, बना दीजिए तो बढ़िया रहेगा। हाँ, उनका बच्चा लोग भी जाता है, लेकिन अच्छा। मास्टर लोग तो ध्यान देता नहीं है। अच्छा। इसमें तो मास्टर लोग को कोई मतलब ही नहीं। इधर से बच्चा आता है, किधर से जाता है, कोई मतलब नहीं है। क्या बोला जाएगा? आपका नाम क्या हुआ? रमेश। वजह से बाइक आ रहा जा रहा है, इस पर कोई स्लैब डाला हुआ नहीं है, प्रशासन को ध्यान नहीं दे रहा है, इससे आने जाने के लिए तकलीफ हो रहा है। ये मोटा-मोटा होगी है। अच्छा, तो आप लोग आने जाने की क्या असुविधा हो रहा है? हाँ, हम लोग को आने जाने के लिए बहुत असुविधा होता है। या बाइक आ गया या स्कूटी आ गया, कोई भी अंदर जा नहीं पाता है। इसके लिए हमको घूम करके सिनेमा मोड़ से आना पड़ता है। कितना किलोमीटर घूमना पड़ता है? कम से कम 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ जाता है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम साबिर हुसैन। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीबी न्यूज़। एक बार फिर से अपने विवादित बयान की वजह से बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष सुर्खियों में छा गए हैं। बुधवार बांकुड़ा के हिंदू हाई स्कूल के मैदान से दिलीप घोष के नेतृत्व में एक पदयात्रा निकाली गई जो मचान तल्ला तक गई। इसके बाद ये पदयात्रा सभा में तब्दील हो गई। सभा के दौरान दिलीप घोष ने एक के बाद एक राज्य सरकार के खिलाफ तोप दागे। सभा मंच से भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि आलू 15 से 20 रुपए किलो बिकते थे, आज वही आलू 35 रुपए किलो हो गए हैं। क्या आलू यूक्रेन या रसिया से आ रहा है जो इतने दामों में बिक रहा है? पेट्रोल 115 रुपए लीटर बिक रहा है, जिसमें 20 से 25% तक की वृद्धि की गई है। दिलीप घोष ने आगे कहा कि पेट्रोल कोई खाता नहीं है, इसलिए इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आलू की होती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पेट्रोल के दाम में आग लगी हुई है, उसी तरह थोड़ा पेट्रोल अगर तृणमूल नेताओं के पीछे फेंक दिया जाए तो देखिए वे कैसे दौड़ लगाएंगे। बचपन में हम सभी कुत्ते के पीछे पेट्रोल फेंक देते थे, बदमाशी करते थे और इसी में हमें मजा आता था। 15 টাকা 20 টাকা এখন 35 টাকা 40 টাকা কি হয়েছে কিনা? আলু কি ইউক্রেন থেকে আসছে না রাশিয়া থেকে আসছে? ডবল কেন হলো? 90 টাকার পেট্রোল যদি 100 টাকা হয়, 115 টাকা হয়, কত দাম বাড়লো? 20% বেড়েছে, 25% বেড়েছে। আর আলু 18 টাকাটা 36 টাকা হয়েছে, 100% বেড়েছে। আরে আলু তো রোজ খাই, সবাই খায়, পেট্রোল তো খায় না কেউ। নেতাদের ধরে পেছনে একটু পেট্রোল দিয়ে দিন, কেমন দৌড় মারবে দেখো। কেন পেট্রোল বেড়েছে? আমরা ছোটবেলায় বদমাইশিদের কুকুরের পেছনে পেট্রোল দিতাম, কি দিয়েছেন কোনদিন? কেমন দৌড় মারে। আর দিন আসছে টিএমসি নেতাদের পেছনে পেট্রোল দেওয়া হবে, সেই পেট্রোল নিয়ে দৌড় মারবে। আর লোক জিজ্ঞেস করবে কেমন মজা, পেট্রোলের দাম বাড়ানো। তোমাদের কোনো যোগ্যতা নাই, পেট্রোল ছেড়ে দাও, আলুর দাম কমাতে পারছো না, ঢেঁড়সের দাম, ঘিয়ের দাম কমাতে পারছো না, কারণ পেট্রোল তো অনেক দূর। হ্যাঁ, দিদির যোগ্যতা আমরা জানি। তাই ভিক্ষা চেয়ে হাতে পায়ে ধরে লাল চোখ দেখিয়ে সরকার চালাচ্ছে। আর পরিণাম আজকে যারা দিদি দিদি করতেন তারা আজকে নাম নিচ্ছেন না। আজকে এই মুখ্যমন্ত্রীর উপরে, এই সরকারের উপরে, এই পুলিশের উপরে কারো ভরসা নেই। একটু মারপিট হয়ে গেল, গন্ডগোল হয়ে গেল, চলো কোর্টে, এফআইআর করতে নেয় না পুলিশ। একজন মহিলা ধর্ষিতা হয়েছেন, সন্ধ্যাবেলা গেছেন অভিযোগ করতে থানায়, তাকে সকাল পর্যন্ত বাইরে বসিয়ে রাখা হয়েছে। এক তো তাকে ধর্ষণ করেছে দুষ্কৃতকারীরা। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज़।
আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, बेसन, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। आसनसोल रेल डिवीजन ने मंगलवार की रात आसनसोल सिटी बस स्टैंड के पीछे डुरांड रोड स्थित विवेकानंद स्कूल को जेसीबी चलाकर ढहा दिया। तृणमूल कांग्रेस और मीम के नेता तोड़े गए भवन को स्कूल बता रहे हैं। उनका कहना है कि यह स्कूल 40 वर्षों से चल रहा है, जिसमें गरीब तबके के 250 से अधिक बच्चे पढ़ते थे। वहीं रेलवे इसे स्कूल नहीं बल्कि रेलवे का क्वार्टर बता रही है। इस संदर्भ में रेलवे के PRO का कहना है कि यह स्कूल नहीं था बल्कि रेलवे का 52 नंबर क्वार्टर था। रेलवे प्रबंधन ने इसे मरम्मत करने का निर्णय लिया था, लेकिन इस क्वार्टर की अवस्था इतनी जर्जर हो गई थी कि इसे मरम्मत भी नहीं किया जा सकता था। भविष्य में इससे खतरा भी हो सकता था, इसलिए क्वार्टर को तोड़ा गया है। क्या देखें यहाँ पे? देखना क्या है, आप देख ही रहे होंगे मेरे पीछे बुलडोज़र चलाया जा रहा है, और ये बुलडोज़र किसी इलीगल घर पे नहीं, किसी इलीगल संस्था पे नहीं है। ये बुलडोज़र एजुकेशन में चलाया जा रहा है। ये बुलडोज़र आसनसोल के विवेकानंद स्कूल में चलाया जा रहा है, जो आसनसोल में विवेकानंद स्कूल था रेलवे के प्रॉपर्टी पे, जिसमें बच्चे पढ़ते थे, गरीब, असहाय, मजबूर लोगों के बच्चे पढ़ते थे, उस पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल बीजेपी
इसमें मिलजुल कर अब लोगों के पढ़ाई में, बच्चों के पढ़ाई में हमला मोल रही है। अब हमारे बच्चों की शिक्षा के ऊपर हमला मोला जा रहा है। तो आप समझ लीजिए इससे हमारे देश का दशा और दिशा कहाँ जाएगा। जिस देश में पढ़ाई को हमला मोला जाता है, जिस देश में पढ़ाई कलम के जगह में बंदूक और गोली लेकर रास्ते पर उतार दिया जाता है, उसका मौजूदा हालात और उस देश का अवस्था और व्यवस्था क्या होगा। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बुलडोज़र चल रहा है। ये जीता जाता एग्जाम्पल है कि बीजेपी आरएसएस देश के लोगों को बेवकूफ़ बना रही है और कहीं ना कहीं मजबूर असहाय लोगों को जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें शर्मिंदा कर रही है। आपका नाम? दानिश अजीज, पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। पीआरओ के इस बयान पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए आईएनटीटीयूसी के परिवहन यूनियन नेता राजू अहलूवालिया ने कहा कि रेलवे के पीआरओ का ये धंधा है, या तो वे आसनसोल में नए आए हैं या फिर उन्हें आसनसोल के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। সেই 40 বছরের পুরনো স্কুলকে কিন্তু রেলের বেসরকারি জায়গা থেকে হাঁটানো হচ্ছে, যেখানে অনেক বাচ্চারাই পড়তো। এই বিষয় নিয়ে আপনি কি বলবেন? দেখুন, ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা খুব ছোটোবেলা থেকে এখানে দেখে এসেছি। এখানে বিবেকানন্দ স্কুল, ছোটো ছোটো গরিব মাধ্যমিক যারা লোক আছে এখানে পড়াশোনা করতো, গরিবের বাচ্চারা পড়াশোনা করতো। দীর্ঘদিন দেখা যাচ্ছে রেলের যে শিক্ষা বিরোধী, জনগণ বিরোধী যে নীতি আছে এটা প্রমাণিত হচ্ছে। 2024 সালে কিন্তু বিজেপি নিচে হয়ে যাবে। এই যে নরেন্দ্র মোদী ভারতের প্রধানমন্ত্রী, যেটা সবসময় কিন্তু মানুষকে উপর অত্যাচার করে আসছে। বাচ্চাদের যে প্রায় 250 থেকে 300 বাচ্চা এখানে পড়াশোনা করতো, তাদের কিন্তু ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিয়েছে রেল। জবরদস্ত আন্দোলন হবে, রাস্তায় নেমে আন্দোলন করব। রেলের কিন্তু ইট থেকে ইট বাজিয়ে দেবো। আর এই যে রেলের অধিকারীরা ওখানে এসি রুমে যে বসে বসে বড় বড় মানে ভাষণবাজি করছে, কিন্তু আমরা কাউকে ছেড়ে কথা বলবো না। খুব তাড়াতাড়ি আমাদের যারা আসানসোল শিল্পাঞ্চলের মানুষ আছে কিন্তু রাস্তায় নেমে মানে জবরদস্ত আন্দোলন করবে। এটা কিন্তু রেল কিন্তু ভালো করে আমরা রেলকে चेतावनी দিয়ে দিচ্ছি। আপনার নাম? राजू अहलूवालिया, आईएनटीटी नेता आसनसोल। बता दें कि 2 दिन पहले रेलवे अधिकारियों ने अचानक आरपीएफ की मौजूदगी में स्कूल के सभी सामानों को बिना सूचीबद्ध किए हुए उठाकर लेकर चले गए थे। इसको लेकर स्कूल शिक्षकों ने काफी विरोध जताया था और स्कूल खोलने की मांग की थी, लेकिन रेलवे ने स्कूल खोलने के बजाय स्कूल भवन को ही तोड़ दिया। इसके विरोध में आसनसोल में सियासत गर्मा गई है। रात के अंधेरे में विवेकानंद स्कूल पर बुलडोजर चलाने के विरोध में बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के द्वारा जोरदार प्रदर्शन भी किया गया। ये विरोध प्रदर्शन गुरदास चटर्जी के नेतृत्व में किया गया। पहले इन लोगों ने विवेकानंद स्कूल के सामने प्रदर्शन किया, इसके बाद जुलूस की शक्ल में आसनसोल डीआरएम कार्यालय पहुंचे और यहां जमकर प्रदर्शन किया गया। ওই একই ব্যাপার, রেল প্রশাসন স্কুলটাকে মেনটেনেন্স করার জন্যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন, কিন্তু গিয়ে দেখা গেল কোয়ার্টারটার অবস্থা এতটাই খারাপ। ওটা একটা কোয়ার্টার ছিল, স্কুল বলতে আপনি যেটা বলতে চাইছেন ওটা কিন্তু স্কুল নয়, ওটা একটা কোয়ার্টার নাম্বার 52। কোয়ার্টারটা এত খারাপ অবস্থায় ছিল যে ওটা মেরামত করার কোনো পজিশনেই ছিল না। সেই জন্যে রেল প্রশাসন ওই কোয়ার্টারটি ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং আলটিমেটলি ভেঙে দেওয়া। বিভিন্ন দল এগুলোতে রাজনীতি করছে, এসে আন্দোলন করছে, সেই বিষয় নিয়ে আমি কোনো রাজনৈতিক ব্যাপারে আমি কোনো মন্তব্য করতে চাই না, প্লিজ। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दुर्गापुर नगर निगम की ओर से 14 नंबर वार्ड भिरंगी टीएन स्कूल के प्रांगण में बुधवार की सुबह पाड़ा समाधान को लेकर एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 14 नंबर, 15 नंबर, 18, 19 और 20 नंबर वार्ड के लोग पहुंचे हुए थे। इन सभी वार्डों से अपने इलाके की शिकायत को लेकर महिला और पुरुष कैंप में पहुंचे थे और अपनी शिकायत भी दर्ज करवाए। 18 नंबर वार्ड, 19 नंबर वार्ड में रहने वाली महिलाएं नाले की समस्या को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है। उन लोगों ने कहा है कि कई जगह पर नाले टूट गए हैं, जिसकी वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 20 नंबर वार्ड के रहने वाले लोगों ने भी काफी शिकायतें दर्ज करवाई हैं। उन्होंने कहा है कि रास्ता टूटा हुआ है, गड्ढे बन गए हैं, बरसात के मौसम में जहां तहां पानी जम जाता है, इसके साथ पानी की समस्याएं भी हैं। 14 नंबर वार्ड में रहने वाले कुछ लोगों ने शिकायत की है कि रास्ता अभी तक नहीं बना है। 14 नंबर वार्ड इलाके के तृणमूल नेता राजू सिंह ने बताया कि इन सभी वार्डों को लेकर समाधान के लिए कैंप लगाया गया है, जहां जो भी समस्याएं हैं उसे जल्द ही पूरा किया जाएगा।
এ হচ্ছে আপনার দুর্গাপুর নগর নিগমের পক্ষ থেকে এবং রাজ্য সরকারের পাড়াই সমাধান যে স্কিম, এই পাড়াই সমাধান স্কিম এখানে 14 নম্বর ওয়ার্ড, 15 নম্বর ওয়ার্ড, 18 নম্বর ওয়ার্ড, 19 নম্বর ওয়ার্ড এবং 20 নম্বর ওয়ার্ডে এলাকার যে রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে ড্রেন থেকে শুরু করে জলের সমস্যা থেকে শুরু করে ছোটোখাটো মানুষের যে সমস্যা, সেই সমস্যাগুলো হচ্ছে সমাধান করার জন্য পাড়াই সমাধানের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং চট জলদি যাদের সমস্যার সমাধান হয় তারই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মানুষজন আসছে? হ্যাঁ, লোকজন এখন অবধি 30 থেকে 35টা মতো কমপ্লেন জমা পড়েছে। 14, 15, 20, 18, 19। আপনার নাম? আমার নাম রাজেশ। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।